علیکم سلام. سلام به همه. سلام 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 مجنون جان لبش رحمت و علیکم سلام. ناومدی تو نفر خوبه میام نصیب چند میتوان چقدر میزگانه جان خوبی دیگه دابی спокойно привет спокойной ночи настроение вниз هست حرکت کامو بریا نصیب فقط سیامکه داریم 18 کنین زوری بد میشه میبروی نصیب تو گر سنگ استیلت میسایی کمی خفی آخی میخورم قفل باز شمسون خلی ساز میشکنه جان بیسیدی هفته ها میگم عرض باشه رنگی تو باشه میگه چیزی که ای خطه قدرش نمیدونی اگر نباشه دیدین در جان ما سلام دوستو ба шумо самиёван курс личенша пешниҳод мекунам. Курс личенш ай 8 то 12 кг вес мекунад ва аз моҷ бошамашне то 15 кг. Ҳамчунин гардиши хунро тез мекунад, танара ба қувват мекунад, мошини маснаметия. Марҳамат ба ширкати шифофармо занг зада, ширкати шифофармо муроҷиат карда ба мутахассисош доруи худро дастрас намоед. ва алейкум салом. салом салом ва алейкум салом. шуна мекунем не ҳоли насиб ба оянда ором намешам тахти шикаста ором намешам созам сази бо биқарорӣ Африки мадинасу тахсим омада махкул нафар ма кадо мида махкулам ура омада махкулай ва алейкум салом мардум хай мухлисоман дӯстоман ҳама чизом ҳастанд инҷа ба тӯфони дили ту пурдавон худо духтарам бахшишмон кунад раҳмати калон барои иқа гапҳои хушитон вақте ки одам ҳамихай сухани хушу мефаҳмад бояд бора хушу мешавад мегирам не акма ҳози бугум усчи интересни меша ма хидмам намедонам ҳамроҳли мегирам намегирам мада махкули фарзанд марам дӯст намедорам салом афасиман ҷон созӣ хубе худо гап нест раҳмат бовар кунед иқа гапҳои хушура мехонам бояд бора хурсанд мешавам одам вақте ки виқ боша иқа суханои хуба мехона бодирӣ меша
کجا روانم جواب این گفتنتان این شب از بام خرابم کن و بگذار بمیرم غرق دریای شرابم کن و بگذار. میبره یا نزدیک روزای نزدیک
نگوش کنستی؟ نه. و علیکم سلام. که نکرد میبره نصیب. یا کیو میامو وقت خانده نکرد مایدم. شو داری؟ نه شو ندارم. باد خرابم کنو بیتا بمیرم امشب از باد خرابم کنو بیتا بمیرم کجا میگه تینکوف معلومات دارد؟ اگر نه پس ما برایتان معلومات میدهیم. انتقال دادن تا 20,000 مبلغ روسیه در یک ماه بفایز. انتقال مبلغ از کارت های دیگر به کارت تینکوف بفایز. کارت را ما با جای استقامتتان رایگان برده میرسانیم و همچنین همراهش یک همیان تحفه میکنیم. انتخاب ما کارت تینکوف. برای درخواست نمودن کارت تینکوف